Good day everyone, I am Lirai Garcia from this IT student. So today I will share with you a topic, reflexive relation. So what is relation? So relation is just a connection or link between things. So ang relation daw means connection or link sa mga butang. Example, teacher teaches student. Like example, ako estudyante nya ang teacher nagtudlo. Ang teacher nagtudlo nako kana mo na siya ang relation na siya. So relation equal connection. So next, what is reflexive relation? So reflexive relation means every element is connected itself. So ano siya? Kung magtanaw ka sa amin, ako ra makakita sa sarili. So reflection is like a mirror. Ikaw nakita sa imong sariling kagalingon. So ana ang reflexive relation means every element is connected to itself. So next, example with numbers. So we have example here. If we have numbers 1, open curly bracket, 1, comma, 2, comma, and 3, and close curly bracket, reflexive relation includes. So sample, let's try number ano siya. Reflexive relation na adyo dapat 1, 1, and 2. Kanang pares-pares na siya ba? Reflexive. Nga na siya ba kanang ang 1 dapat na siya pares sa pagka 1. Para ano siya. Then, so nga no kay ang number kailangan makonect sa iyang kagalingon. So nga na siya guys. Then okay. So next, real life example. I am myself, you are yourself. Everyone is connected to themselves. So each person is connected to themselves. Mo na siya reflexive relation. Murag moingon kag I am me. Nga na siya ba? Nga na siya. Then, so picture example kaning katanaw ka sa mirror kinsa imong makita. So imo jung kaugalingon. Kana mo na siya reflexive. So kita kaning bata nagtanaw sa mirror. Oh, mo na siya. So why it important? So reflexive relation is one of the basic building blocks in mathematics. So kay ang reflexive relation sa pinaka-basic na klase na relation, kung makasabot ta ani mas sayon sabton ang ubang klase nga relation. So it help us study and organize connection. So next slide is, so reflexive is every element is connected. So recap lang na to ha. So then example, dapat ang 1 nagyapon siya pares na 1. Dapat ang 2 nagyapon pares og 2, ang 3 nagyapon pares ang 3. Real life, you are you, I am me. Nga na siya example. So mo siya ang reflexive relation. Now you know reflexive relation means. So everything is related to itself, just like a mirror. So mo siya. Thank you.